Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your Trends High School and welcome to online classes. Hopefully students you all are fine and safe, and I'm connected with you as the English teacher of class 4. Students, in our previous lecture we completed poem A Night in June की एक रात, and today we started chapter number 2, Pip meets a convict. पिप की मुलाकात एक कैदी से होती है. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें जो आपकी स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि पिप एक यतीम लड़का होता है और वो अपने माँ बाप की कब्रों पे गया हुआ होता है और कब्रिस्तान में, और वहाँ पर वो उसे एक कैदी मिलता है, फरार कैदी होता है वो, और उससे उसकी मुलाकात होती है. और ये इस तरह की स्टोरी है. हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ मैं आपको फिर बताती जाऊँगी. लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 14. My father's family name is Pip and my first name Philip, but as a child I could not say either, so I called myself Pip, and then so did everyone else. I say that my name is Pip because that's what is written on my father's tombstone. एंड tombstone बोलते हैं स्टूडेंट जब इंसान की कोई कब्र, जैसे कोई कब्र होती है और कब्र के साथ एक तख्ती सी लगी हुई होती है, इस पर नाम और तारीख़ पैदाइश वगैरह लिखा हुआ, तो इसको बोलते हैं tombstone. एंड इट इज़ व्हाट माई सिस्टर टोल्ड मी. माई सिस्टर इज़ मैरिड टू दी ब्लैकस्मिथ. ब्लैकस्मिथ बोलते हैं लोहार को. मेरे वालिद का ख़ानदानी नाम प्रिप है और मेरा पहला नाम फ़िलिप है, लेकिन बचपन में मैं दोनों में से किसी भी एक लफ्ज़ को सही अदा नहीं कर सकता था, इसलिए मैं अपने आप को पिप कहता था और फिर हर कोई मुझे यही कहने लग गया. ठीक है. और मैंने कहा मेरा नाम प्रिप है क्योंकि मेरे वालिद की कब्र की जो तख्ती से आप कह लें, कुतबा कह लें, उस पर लिखा हुआ था यही, और मेरी बहन ने मुझे बताया. We lived in a marshy area down by the river a few miles from the sea. One day I stood in the churchyard and looked over my parents' tombstone at the dark flat wilderness beyond the churchyard. The marshes were crisscrossed with ditches and mounds. In this distance I could see the grey line of the river and then far away the sea. It was a cold day. churchyard बोलते हैं कब्रिस्तान को. हम दरिया के पास समंदर से चंद मील के फासले पर एक दलदली इलाके में रहते थे, और एक रोज़ मैं गिरजा के यानी कि ईसाइयों के कब्रिस्तान में खड़ा हुआ अपने वालिदैन की कब्रों के कुतबों या तख्तियों के ऊपर से कब्रिस्तान के जो दूसरी साइड पे तारीख वीरानी जगह थी उसको देख रहा था, और दलदली नालों और टीलों के आहरे टीले यानी कि जो रास्ते होती हैं, नालियाँ होती हैं, वो आपस में फैली हुई थी. दूर फासले पर उसको दरिया की एक सुरमई लकीर भी नज़र आ रही थी, और ये एक सर्द दिन था यानी कि कोल्ड डे था. The grey land and the grey sky made me feel sad. I suddenly realized that I was an orphan and I began to cry. Orphan बोलते हैं यतीम को. Hold your noise, cried a terrible voice. It came from a man who had just stepped out from behind a gravestone. gravestone बोलते हैं, grave बोलते हैं कब्र को, और stone जो उस पे पत्थर लगा होता है. Keep still and I will cut your throat. throat बोलते हैं गले को. सुरमई ज़मीन और सुरमई आसमान ने मुझ पे उदासी पैदा कर दी या तारी कर दी थी, मुझे उदास कर दिया था. मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं यतीम हूँ, और फिर मैं रोने लग गया. अपना शोर बंद करो, एक खौफनाक आवाज़ आई या चीखी. ये एक आदमी की तरफ से आई हुई आवाज़ थी जो अभी जो है एक कुतबे के पीछे से यानी कि एक पत्थर के पीछे से निकला था. खामोश रहो वरना मैं तुम्हारा गला काट दूँगा. This man was frightening. He was dressed in rough grey clothes and he had a big iron chain on his leg. He was an escaped convict. escape convict का मतलब है फ़रार होने वाला कैदी यानी कि फ़रार कैदी. His shoes were broken and he had an old rag tied round his head. He was dirty from being soaked in a muddy water from the ditches. He was covered in scratches from nettles and stones. ये आदमी खौफनाक था और उसने खुरदरे सुरमई कपड़े पहने हुए थे, उसकी टांग पर लोहे की बड़ी जंजीर बंधी हुई थी. वो एक फ़रार कैदी था. उसके जूते टूटे हुए थे और उसके सर के गिर्द उसने एक कपड़ा सा बांधा हुआ था, यानी कि इसको आप कह रहे हैं छोटा सा जो कपड़ा होता है वो बांधा हुआ था. और नालों के जो गदला या गंदा पानी था उसमें भीगने की वजह से वो बहुत गंदा हो चुका था, उससे स्मेल आ रही थी. और खरदार झाड़ियों और पत्थरों की वजह से उसका जो है वो खराश भरा था, यानी कि उसको जगह जगह पे चोटें लगी हुई थी.
He climbed and shivered and glowed and growled. His teeth chattered in his head as he seized me by the chain. وہ لنگڑا رہا تھا اور کانپ رہا تھا اور کڑی نگاہوں سے یعنی کہ تیز کسی چیز کے اوپر ہم اپنی نظریں گاڑ لیتے ہیں اس طرح سے گھور رہا تھا، اور اس نے مجھے تھوڑی سے دبوچا اور اس کے منہ میں جو دانت تھے وہ بج رہے تھے. یعنی کہ اگر آپ ہڑبڑا رہے ہوتے ہیں یا ڈر میں ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے آپ کو، تو آپ کے ڈر سے جو ہے وہ دانت آپس میں ٹکراتے ہیں. Oh, don't cut my throat, sir, I pleaded in tears. Tell me your name, said the man, quick. Pip, sir, once more, said the man, starting at me louder. Pip, Pip, sir. او میرا گلا نہ کاٹیں جناب. میں دہشت کے عالم میں یعنی کہ خوف سے گڑ گڑایا. مجھے اپنا نام بتاؤ. اس آدمی نے کہا، یعنی کہ قیدی نے کہا جلدی. تو اس نے بتایا پپ جناب. ایک بار پھر آدمی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا بلند آواز میں پپ پپ جناب. یعنی کہ اس نے 2 دفعہ بولا پپ پپ سر. شو می ویئر یو لیو. مجھے دکھاؤ تم کہاں رہتے ہو. سیڈ دی مین. اس آدمی نے کہا پوائنٹ آؤٹ دی پلیس. اس نے وہ جگہ پھر پوائنٹ آؤٹ کی. آئی پوائنٹڈ ٹو ویئر آور ولیج لے اے مائل فرام دی چرچ. میں نے اس کو گاؤں کی طرف اشارہ کیا اور چرچ سے 1 میل دور کے فاصلے کا بتایا. The man looked at me closely, then he turned me upside down and emptied my pocket. There was nothing in them but a piece of bread. The upside down view of the church righted itself when he placed me on a high tombstone. I sat trembling while he ate the bread ravenously. Ravenously کا مطلب ہوتا ہے بھوکوں کی طرح کھانا. اس آدمی نے مجھے غور سے دیکھا، پھر اس نے مجھے الٹایا اور یعنی کہ الٹا کر دیا. میری جیبیں خالی کر دی. ان میں سے ایک روٹی کے ٹکڑے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا نکلا. اور جب اس نے مجھے ایک اونچے سے کتبے پر یا پتھر پر بٹھایا تو چرچ کا الٹا منظر اس کو سیدھا نظر آ رہا تھا. کس کو؟ پپ کو. اور میں کانپ رہا تھا جبکہ وہ بھوکوں کی طرح روٹی کھا رہا تھا. Now look here, said the man, where are your parents? اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پیرنٹس کہاں ہیں. There, sir, said I. میں نے کہا یہاں. The man jumped and made a short run, but then he stopped and looked over his shoulder. There, sir, I timidly said, pointing to the tombstone. آدمی اچھلا اور تھوڑی دور بھاگا، لیکن پھر وہ رک گیا. مڑ کر دیکھا. وہاں جناب. میں نے اس سے کہا. میں نے کتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے کہا. Oh, said the man, so who do you live with? If I let you live, which I have not made up my mind about. My sister, sir, Mrs. Joe Gajri, wife of Joe Gajri, the blacksmith, sir. Blacksmith? Yeah, said he and looked down at his leg. آدمی نے کہا تو پھر تم کس کے ساتھ رہتے ہو اگر میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا جس کے بارے میں ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے. تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے پپ میری بہن جناب مسز جو گاجری لوہار جو گاجری کی بیوی جناب. تو لوہار اچھا اس نے کہا اور اپنی ٹانگ پر نگاہ ڈالی کیونکہ اس کی ٹانگ پر زنجیر لپٹی ہوئی تھی تو وہ پھر اس کے بارے میں سوچنے لگا. After looking at his leg and me several times, he took me by both arms and tilted me back as far as he could hold me. Then he stared into my eyes. Now look here, he said, I need to decide if I will let you live. Do you know what a file is? اپنی ٹانگ کو اور مجھے کئی بار دیکھنے کے بعد اس جو قیدی تھا اس نے میرے دونوں بازو پکڑے اور جہاں تک اس کی گرفت اجازت دیتی یعنی کہ جہاں تک وہ مضبوطی سے پکڑ سکتا تھا وہاں تک اس نے مجھے پکڑا اور پھر پیچھے کی رخ کی یعنی کہ مجھے پیچھے کی طرف ہٹایا اور پھر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اب میری بات سنو. اس نے کہا. کس نے کہا؟ قیدی نے کہا. کس کو؟ پپ کو. مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑوں یا نہیں. کیا تم جانتے ہو کہ ریتی کیا چیز ہے؟ اسٹوڈنٹس دیٹ از انف فار ٹوڈے. آج ہم یہیں تک ریڈنگ کریں گے. کل ہم جب اگلی ریڈنگ کریں گے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ آیا جو قیدی تھا اس نے پپ کو چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑ دیا, اس کے ساتھ کیا کیا, آگے کی اسٹوری کیا تھی. اب آپ نے جو ریڈنگ میں نے کروائی ہے اس کو اگین بیٹھ کے پڑھنا ہے. ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ. اللہ حافظ.